ठेकाटाକୁ आज भिड़िकी एमती जाल बोहाई नेबी टोटाल गाँ लोक अनेबे टोका रुद्र जाल नहीं कि दे 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 मुंड को दे मुंड को दे वाव सुंदर सुंदर मैंने कष छुंकटा है बोपा माँ कौन कहूच माँ रेस्टोरेंट रोसे भी बढ़ीगला ये हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आम माँ पुओं नीतिदिनिया संघर्षमय भिडियो आपको आउ थे वेलकम। तो सांग मैंने देखिपे सकाल सकाल माँ पुओ बर्तमान जंगल को चली आसु पखाल टे माड़ करके। तो बर्तमान आम जाल काठ संग्रह चलती सांग मैंने जानूे तो एलपीजी समस्या एपर्यंत भी जाएनी। तो जाल काठ आम जंगल में भरपूर मिलूँ आम कहीं छाड़ा। तो सांग मैंने आजिकल सुखिला जाल जो खंडे पड़ी लोक मैंने गोटे घर चाह करा कम आसो। तो चलते बर्तमान आमर केते सारा जाल काठ कौन संग्रह है बोऊ को टे पचारा और आज कौन खाଇବା पीवा हम देसी खाद्य टोटाल ओडिशार गाँवली देसी खाद्य आज वीडियो बनइबा एवं आग जाल काठ बेसी कलेक्शन करके नहीं जावा घर को कारण से हूँ मुख्य जिनस। चलते बोऊ को टे साहाଯ୍य करके आम भी जाल काठ हणाहाणी करके नहीं जावा। तो वीडियो सहित कंटिन्यू लागिक रहा सहित वीडियो टी एंजॉय करते और सर्वशेष लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कहीं भूलिए एवं वीडियो सहित लागंतु एवं कंटिन्यू वीडियो देखिले आप मजा भरपूर पाइबे। तो चलते आगू बढ़िया जय जगन्नाथ माड़ी चल मैंने देखो बर्तमान आमर जो सुखिला ताल बरड़ा रही आम गुंडे की लेकिन जाऊँ कहीं एगुड़ा जलवाई बहुत बढ़िया हुए आगुड़ा लगेदे मैंने सबू जाल पूरा आर जो ताती लगिज ना बो ये जो जल हुतु हुतु हो देहरे जो काठ देवे सी सांगे सांगे धर। तो सांग मैंने ये रही देखो केते सारा वन जंगल लता सबकि आवेलेबल रही है। यहाँ रोचे आम जंगल एवं ये रही है आम कुकुर माने आमर शेरू यहाँ सिंह सांगे सामान पूरा क्या छाड़ी दौनी बारिकी। तो देखुए बहुत सुंदर नेचर रही ये गोटे नड़िया पड़ी बहु गोटे नड़िया पड़ी लो नाई 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 भल बड़ नड़ियाटा पड़ी। तो देखो ये आम नड़िया गचर नड़िया खसिकी पड़ी बहु आम जाल हाणुंट आ जाल सब आम नहीं गला बेलू नड़ियाटा भी नहीं जीवु। तो जंगल में जेहेतु बहुत सारा गछ रही नड़िया गछ भी रही बहुत सारा। तो देखिपे चारिआडे देखिए पूरा भरपूर गछलता रही। तो आग जाल काठ आम देखो केते सारा कलेक्शन हो गलानी आउ बहु बहुत परिश्रम करके जाल भी अधिक हाणी सारे मुझे टे परिश्रम करके सहित मिसिक हाणीदे जल्दी सरज कहीं नहीं गले एपटू रोसे हम कौन आज खाଇବା पीवा सब किसी हम आपने कंटिन्यू वीडियो सहित लगिक रही सब देखिए मजा नहीं पारे। मुझे आगुरी कही वीडियो पूरा देखिले आप मजा पाइबे। तो देखो आज गाँवली देसी वीडियो टोटाल देसी स्टाइल आज जहाँ भी रेसिपी बनइबा पूरा अलग प्रकार अलग लेवल अलग टेस्ट भी हम आसतु काठ हणाणी करके नहीं जावा। बहुत बढ़िया तो सुखी जाइए जाल सब काली आमर गोटे परिडा हर को आसला जाल पे जे गोटे अजगर साप ठिया हे बिला रे एठी जंगल रे हां कोन कहूछु बा हेलो बो आम ए जंगल रे कोन साप छोटिया छोटिया अछंती नाही बा साप गोटा गोटा अछंती 4 जण मनुष्य को एकाकाली न गिरी देबे। तो ए संजरे खास करके जंगल को आसिया भारी कष्ट। तो सकाळु आमे आसिकी जेतेले आसिया सकाळु आसिकी जाल नै की पळेबा संध्या को जमा आसीबानी बो सेठो भिडी देबा जल्दी आमे जिया पुनी रोसे बास करिया मुआ को पानी दोछि ता भितरे हां दे दे बढ़िया एगुडा जळिबो ना एही जाल हमर दरकार हमर से अधिक जंगल को जियानी आमर जो जंतु जंता अच्छा से जंगल को गले आम कहीं अଯଥା रिक्स नवा आम मुहर ताल बाहुगा सब नहीं जा ये जलिब जमी से जंगल भितर जो मोटा काठ आणबू परिश्रम करू किंतु सी बर्तमान ना उदा होगी जो काल बैशाखी जाइए जमा जलिबनी। तो देखिया सी सुखा सुखी हो गले जंगल टे परिष्कार हो गले आसिया जो भाया जंगल में जंतु बाहर जमा आसिया कथा नुह। तो यू नहीं पलैया तो गोटे कम कर तुम मुंड को किछिटा दे दे आ तू किछिटा नहीं आसबू। तो बो आज कौन रोसे करिया चिकन टिके करदवा कसा चिकन कषा आज। तो सांग माने चलतु जल्दी जल्दी जाल नहीं गले बो आमर कर चिकेन कषा खाइबा पीवा मजा मस्ती करवा वीडियो सहित कंटिन्यू लागिक रही था। जल्दी जल्दी बो मो मुंड को जाल दे दे मु जल्दी जल्दी जाल नहीं गले चिकेन कषा खाइबी आज आ मो सांग माने भी आज देखिबे चिकेन कषार वीडियो। ठेकाटाको आज भिड़िकी एमती जाल बोहाई नेबी टोटाल गाँ लोक अनेबे टोका रुद्र जाल नहीं कि दे 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 मुंड को दे मुंड को दे बहु तू आउ किछिटा धरे हाँ धरे मो पछरे तू एकुटिया रहनी जंगल रे बड़ बड़ साप बाहर होती मु अच्छी आगे जो साप आसब मु संभाली तू आइलु मो पछरा
ଚାଲ ତୁ ଆଗରେ ଚା, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଯିବି, ତୁ ଆଗରେ ଚା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଆଗରେ ଜାଳ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏତକ ଜାଳ। ଟୋଟାଲ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଦେଶୀ ଚୁଲିରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ କଷେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଖାଇକି ଆଜି ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାରି ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଲିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଜାଳ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଥିବା ଶୁଖିଲା ଜାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଜାଳ ଯାହା ବି ସବୁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଓଦା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଶୁଖିକି ପୁରା ଟାଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖାଡ଼ାଙ୍ଗା ଜାଳ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କରେଇ ତାତି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛେ। ତେଲଟି ପକଉ ପକଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟା ଯାଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟର। ୱାଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ କଷ ଛୁଙ୍କଟା ହେଲା। ବୋପା ମା କ'ଣ କହୁଛ ମା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରୋଷେଇଠୁ ବି ବଳିଗଲା। ଇଏ ତାତିଗଲା ବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରୋଷେଇଠୁ ବି ବଳିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ନିଆଁ ବାହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରେ ଆମର ବୋଉ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ କଲେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ନିଆଁ ଉଠିଲା ଉପରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛେ। ୱାହ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମସଲାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ବାସ୍ନା ହିଁ ଟିକେ ନିଆରା, କାହିଁକିନା ଜାଳ ରୋଷେଇରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସବୁର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛେ ମସଲା ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ୱାହ ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ବଟାବଟି କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ମସଲା କଷାକଷି ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଏତିକି ବେଳୁ। ପୁଅ କ'ଣ ଚେୟାରରେ ବସିକି ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚିକେନ ହେଲେ କେମିତି ଖାଇବ? ଭୋକ ହେଲାଣି ତ? କେମିତି ଭିଡ଼ିବ ଚିକେନଟା ଦେଖି ଷ୍ଟାଇଲଟା? ଓ ବୋପା ମା, କ'ଣ ଚିକେନ ନା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଟନ ଫଡ଼ିଆ ଖାଇବ ମ? ଚିକେନ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖାଉଛ ତ, କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖେଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖେଁ। ବୋପାଲୋ ରାମ୍ପିକି ଖାଇବ ଟୋକା ଆଜି ଆଉ। ରେଡ଼ି। ବୋଉ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ବା କରୁଛୁ, ଭଲ କି ଟିକେ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଭଲ କି କଷଉଛନ୍ତି। ବୋଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେବ? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ମସଲା ଅଛି। ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ? ପାଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ଅଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲେ ପାଚିନି କିଛି। ତ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଷେଇ ମଜାମସ୍ତିର ସହିତ। ଆମର ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଭଲସେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଜୁକୁ ହେଇକି ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଉଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚିକେନ କଷାର କଲରଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲାଣି। ଚିକେନଟା ଆଡ଼୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଯେଉଁ କଷା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେଲାଣି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଫ୍ଲେଭର ସବୁକିଛି ଆସିଗଲାଣି। ଜୁକୁ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷି ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ। ଆଳୁ ତକ ପକା। ବଢ଼ିଆ ଆଳୁ ଆମର ପିସ୍ ସବୁ ହେଇଛି, କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 4 ପିସ୍ ଆଳୁ ରଖିଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ପୁଅର ମୋର 2 ଜଣ ଖାଇବୁ ନା। 2ଟା ଆଳୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ହେଲେ ଆମର ଢେରେ। ତା ପଛରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମଟା ରହିଛି। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ବେ, ଚିକେନ ନା ମଟନ ବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟାକୁ ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲାରେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଏମିତିରେ ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଳିଲାଣି, ଚିକେନଟା ହେଇଗଲେ କେମିତି ଖାଇବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ହଁ ନିହାତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି କଷିଲେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅ। ଓହ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିଟା ଏଇନା ଚିକେନରେ ପଶିବ, ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ବାସ୍ନା ଆଉ ସିଝିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଗରମ ପୁରା ଝାକାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଜାଳ ଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷେଇବା ପାଇଁ ଚିକେନଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବଢ଼ିଆସେ। ଚିକେନ ବାସ୍ନା କ'ଣ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନର ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଲେୟାରଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ମଟନ ଚର୍ବିଠୁ କି ବଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଳିଲାଣି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଭଳିଆ ଚିକେନ କଷା ପୁଣି ଚୁଲି ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମା ହାତ ତିଆରି।
पूरा सुपर स्पेशल पूरा अमेजिंग माइंड ब्लोइंग पूरा घाटी दबा आज खाई ओ जमाणिया कषा होची सांग माने सी 2.5 मिनिट है कषुची मो बो मसलाटा जबरदस्ती ता भीतर पशिब आज जमीते हेले चिकेन रे ओ लेग पीस रे भाई सामने टेकलु बो ए लेग पीस टा देखिया लेग पीस टा नाइ ना हाँ हाँ ना 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 हाँ हाँ से तो मस्त पीस है देखो कंटा लेग पीस टा देखो केम देखा जाऊँगी पूरा बोबालिया पीस और रेडी रेडी कषी दे मसलाटा पशि जाऊ देह बाहर रही मसला पशि पार ओह पूरा जबरदस्त कषा चुलीर जो स्मोकी बास्ना आसूची आउ ता सहित चिकेन कषार बास्ना दीटा को बास्ना एकाठी होगला जो कॉम्बिनेशनटा होची वाह पाटिर लाल गली जाऊँ मोर पूरा माइंड ब्लोइंग पूरा अमेजिंग सुपर मस्त पूरा हेवी टेस्टी ब्यूटीफुल भी देखा जाउची वाह व्हाट ए लुक देखो बोबालिया चिकेन कषा देसी स्टाइल रे माँ हाथ रंधा वाह पुणी चुली जाल रेडी रेडी बर्तमान चिकेन कषा तो बनीगला चलतु खियापिया कला मुझे आपको देखा केमती कौन होती टेस्ट एटा सामने देखु गरम गरम अरुआ भात सहित आम स्पेशल आज चिकेन कषा तो चिकेन झोल भी कहले चलो कहीं आम जेहेतु डाली फाली किसी ना से गरम गरम चिकेन झोल आसी जाइए देखो टे भात एमती ढालीदे पो रेडी तो ता सहित आलूटा एना बहुत जोर ताती खाई हेनी खाली झोल गोल खाइबा पो टे चिकेन टेस्ट कलु टे रह बाहर टे पकईदे पकईच ठीक अच्छे बाहर टे पड़गला खाओ ए बाप पु आसीगलु तो देखते पुओ मोर प्रथम चिकेन ट्राए कला केमती होती पुओ भल अच्छी तो पार्टी टे कहून भल अच्छी तो बिग बाइट देखो बिग बाइट चिकेन स्पेशल पियाज चिकेन कषा भात सांग को जदि टे पियाज न हो कि गोटे अधूरा रहीगला भाया लगे ओ भल लगे गोले बिग बाइट नादे नादे बाइट वाह चिकन पियाज कंचा लंका टे चोबे ना लेंबू टे चाटी दबा स्पेशल सॉलिड टेस्ट आस गोले खा नहीं मुझे गोले खा खा ये खा मुझे खा नहीं पूरा बहुत देखी ओ चिकेन टे खा ने चिकेन खा कामुड़ी खा काटी फुंकी फुंकी खा टोकाटा आमर यूट्यूबर टोकाटा एक नंबर वाह मजा आसीगला तो झोल हापुड़िया ओ बाहुबली बाइट चिकन ताते पुओ नंगा ही खाऊँ बढ़िया बात पुओ बढ़िया लगुच खाइले गोड़ो गोड़ो चिकन गोड़ो नक तो ओह्लि
ଲେମ୍ବୁ ପୁଅ କ'ଣଟା ଖାଇବାକୁ ଚିକେନ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କହିଦଉନ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ କିଛି କହିବନି। ଆରେ କହୁନ କହିଦେ କ'ଣ ଯେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ କାଳିଜାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜି ଧରିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।